প্রজাতন্ত্র দিবসকে সামনে রেখে এবং নেশামুক্ত ত্রিপুরা গঠনের লক্ষ্যে আজ বিলোনিয়া ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতা উত্তর বিলোনিয়া স্কুল মাঠে দক্ষিণ জেলার আরক্ষা প্রশাসন ও বিলোনিয়া মহকুমার সাংবাদিকের মধ্যে প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয় দক্ষিণ জেলার আরক্ষা প্রশাসন। 15 ওভারে 6 উইকেট হারিয়ে তারা 118 রান সংগ্রহ করে। জয়ের জন্য 119 রানের লক্ষ্য নিয়ে খেলতে নেমে সাংবাদিকেরা 15 ওভারে 7 উইকেট হারিয়ে 76 রান করতে সক্ষম হয়। ফলে 42 রানে জয়লাভ করে দক্ষিণ জেলার আরক্ষা প্রশাসন। খেলা শেষে উভয় দলের হাতে ট্রফি তুলে দেওয়া হয়। দক্ষিণ জেলার পুলিশ সুপার মৌর্য কৃষ্ণ সি বলেন, পুলিশ ও সাংবাদিক উভয়ই সমাজের জন্য দিনরাত কাজ করেন। এই ধরনের খেলাধুলা তাদের মধ্যে সম্পর্ক আরো সুদৃঢ় করতে সাহায্য করবে। তিনি জানান, ভবিষ্যতেও এমন উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ তৎকাল 24। तो हम आपस में तो बहुत मुलाकात करते रहते हैं, पुलिस और प्रेस। पुलिस तो ज़मीन पे काम करता है और प्रेस कलम से काम चलाता है, लेकिन दोनों का मकसद यही है कि समाज को हम बेहतर बनाएं। जो विषय पुलिस के नज़र में नहीं होता है तो प्रेस हमें ला के बताता है कि ये सब इधर दिक्कत है, पुलिस की ज़रूरत है। तो सिमिलरली जब भी पुलिस को भी मदद चाहिए हम प्रेस से बात करते हैं। तो इसी कोऑर्डिनेशन को बनाए रखने के लिए ये जो क्रिकेट मैच है एक इनफॉर्मल चैनल है। इसके माध्यम से हमारा एक ही मकसद है, समाज के लिए काम करना है। लेकिन जब तक आपस में वो समझौता रहता है, जब तक आपस में वो कोऑर्डिनेशन रहता है, तब तक हम काम नहीं चला पाते हैं। तो उस स्पिरिट में आज खुशी की बात यह है कि हम सभी एक साथ इकट्ठा हुए हैं। हम सारे जो हैं पब्लिक सर्वेंट्स हैं और एक इनफॉर्मल मैकेनिज़म्स होने से और भी हम कोऑर्डिनेशन आगे भी और अच्छा बना सकते हैं। तो सभी को शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।